ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଘଟିଛି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଅଟକ ରଖିଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ସେ କାଗଜ ପୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ମାଂସ ଟୁକୁରା ଖଣ୍ଡକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା ସମୟରେ ଫୁଲ ସହିତ ସେହି ମାଂସ ଟୁକୁଡ଼ା ଖଣ୍ଡକୁ ମିଶାଉଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଭକ୍ତ ଦେଖି ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। कौन है आज मंदिर आम हेटी बसते गोटे स्त्री लोक से पूजा करते देखिए से कहले आसिक आमको जे हूँ से हाथर कौन गोटे मलुंट अनाओ देखिए आम अन्य कथार मातिले से मंदिर भर गले नना को फूल मागिले फूल सह से जिनस देले दे सारापर ये स्त्री लोकटा पूजा करते जा समय कि से बाट एमती रखिला अटक से कहले तुम नना घुचु ना आम पूजा करवा आपन कौन गोटे रास्तार ठिया देखिए सी घुंचीगले घुंचीगला आम लागू से हाथ मलुंट से बाहरी आसिले फूल भितर गोटे मांस पेंट भाया रखुले नना आणिकी मो हाथ भी देले मुझे देखनी देखिए कागजर मुड़िकी रखनी अन्य लोक मैंने आसिले अंगनवाड़ी दीदी आसिले अंगनवाड़ी आशा भी आसिले देखले देखला कागज रखिले अन्य मानक आसला देखले। तेबे बालेश्वर जिला बाहानगा ब्लॉक खंतापड़ा पंचायत नईछणपुर ग्राम शिव मंदिर और मंगला मंदिर पूजक मंदिर रे पूजा करुथिले। आउ महिला माने मंगला मंदिर रे पूजार्चना करुथबा समय रे निकट पंचायत जने व्यक्ति सही मंदिर को पूजा करिबा पई आसीथिले। परे व्यक्ति जनक हाथ रे किछि पुड़िया सहित किछि फूल पूजकंकु देई सेठारु पळाई जिबाकू उद्यम करिथिले। किंतु मंदिर रे पूजा करुथबा महिला भक्त मानकर एथिरे संदेह हेबारु सेमाने पूजकंकु कागज पुड़िया खुली देखिबाकू कहिथिले। एहा परे पूजक कागज पुड़िया खुली देखिबा बेलकू ता भितरे मांस टुकुड़ा खंड रहिथिला। आउ जने भक्त आसिले आसी आउ पूजा कले पूजा करी से मते पुष्पांजलि बेले देले डबा भितरे आउ तापरे मु पुणी मां को पाखो गली मु मां को मंदिर मध्य पूजा करे मां को पाखो गली सेठी भक्त थिले एई जो भक्त जनक मो पाखो मध्य गले से सेठी मध्य पुष्पांजलि देले पुष्पांजलि परे भक्त अन्य भक्त माने मते कहले नना आउ से कौन से फूल सहित कौन टिके देले ताकू टिके लक्ष्य परंतु टिके देखांतु आमको आनिकी मु सेठू आतको आनिली आनी ताको देखिली जे माने कहंती जे एटा हमर जे घुसुरी चर्बी बोली से माने मते कहंती आउ तापरे स्थानीय लोक माने आसी पहुँचले पहुँचला परे समस्ते लक्ष्य कले पुणी ता पकेट्रु माने ताको सर्च करागला करागला परे आमे देखिलु जे ता पकेट्रु तीनोटी पुटुली सेई विजातीय जिनिस जे बाहरिला तेणु उद्देश्य से कौनसी गुणिगारी बा अन्य कौन संस्था प्राय करुचंती से आमे लक्ष्य कलु आउ समस्ते भी सेठी अन्य भक्त माने भी सेया कहले स्थानीय लोक माने भी सेया कहउचंती ना एटा हिंदू धर्म पई पूरा घोर विरोध आउ मंदिर जे प्रतिष्ठा आउ तुरंत दरकार। तबे एही घटना सेठारे प्रघट होई जिबारु संगे संगे मंदिर को आसीथिबा किछि भक्त माने उक्त व्यक्ति को अटक रखी मंदिर प्रांगण निकटरे बसाई पचरा उचरा करिथिले। आउ तांको पेंट और शर्ट पॉकेट तलाशी करा जिबारु पुणी किछि मांस पुड़िया धूपकाठी और एक कला कपड़ा पाइथिले। एही कथा प्रचार होई जिबा परे समस्त ग्रामवासी माने एकत्रित होई सेठारे उत्तेजना देखा देइथिला। आउ संगे संगे खंतापड़ा पुलिस को खबर दिया जिबारु पुलिस आसी घटनास्थल रे पहुंची थिले। आज आम पूजा करथुले मंदिर पाखर भक्त भी गहली थिले भक्त गहली थिबा बेले आम पूजा करथुले आम गोटे जड़े भक्तर टिके डाउट लगिला गोटे सन्देहजनक जिनस गोटे किसी कर हाथ दौड़ की फूल सहित देलार आमको लगिला सन्देह कला नना को आम डाकिले नना जिनस देखला गोटे कौन चमड़ा भाया जिनस लगिला लगिला पर से भक्त को आम पचारे पचारिक आनी बसैले बसला बेल काढ़ला बेलू पकेट्रु आहरी 3 खंड से जिनस धूप 3टा बाहर आम पचार से किसी कहना कौन जिनस आम डाउट करुचे वयस्क लोक पचारा किए कौन गोरु मांस किए कौन घुसुरी मांस गोटे उद्देश्यमूलक काम कर
ତାଙ୍କର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ ସେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ନା। କଣ କଣ ପ୍ରତିକାର ତାର କଣ? ପ୍ରତିକାର ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରୁছে ଯେ ଗାଁ ମନ୍ଦିରଟା ଯେମିତି ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଲା ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନହେଲେ ଥାନାରେ ଦେବା ତାଙ୍କୁ ଆଉ। ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମନ୍ଦିର ପରିବେଶକୁ ଅଶାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା କଥା କହିଥିଲେ। ପରେ ପୁଲିସ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ କବଳରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଥାନାକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଜବତ ହୋଇଥିବା ମାଂସ ଟୁକୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମରେ ଅଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମଣିଶଙ୍କର ପଣ୍ଡା ଘର କୋଉଠି? ଜଗନ୍ନାଥପୁର। ଆଜି କଣ ପାଇଁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି ଗାଁବାସୀ? କିସ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ତ ଆସିଥିଲି ଦର୍ଶନ କରତେ। ଦର୍ଶନ କରତେ ଆସିଥିଲେ। କଣ ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ହଁ ଅଟକ ରହିଛନ୍ତି? କହିଲା ବେଳେ ତ କହିବେ ଏଥିରେ କଣ ଅଛି। ନା ଆପଣ ଆମର କଣ ଉତ୍ତର ନଦେଲେ ଗଲା ନା। ସେମିତି ଜିନିଷ କିଛି ନା କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ, ହାଁ? କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ। ଯେ ତାହେଲେ କହିଲେ କଣ- ସହିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ। କଣ ପାଇଁ ସହିବେ? ହଁ ସହିତେ ହବ। ଆରେ କଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ମିଛ ଇଲିଗେସନ ଲଗୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ସହିବା କଥା କଣ ସହିବେ? ଆପଣ ଆସିଥିଲେ କାହିଁ ମନ୍ଦିର? ଆପଣ ଗାଁରେ ଏ କହିଥିଲେ ଦର୍ଶନ କି? କରତେ ଆସେ ବେଳେ ଦର୍ଶନ କରତେ ଆସେ। ମାନେ ସେମିତି କିଛି ନା କରିନାହାନ୍ତି? ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଫେରି ମୁଁ ତ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ସେଟା କହୁଛି କଣ ଯଦି ମୋତେ ଦୋଷ ଦଉଛନ୍ତି ତ ଧୁଆ ଧୁଇ କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦବା। ନା ଆପଣ କାହିଁକି ଏଟାକୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେବେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଧାର୍ମିକ मंदिर पाक ठाकुर तीनटा धूप ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରୁ ସୁମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।